Inday. Hello, katulog si Inday. Inday kay baby, kay Daddy Gats, ba? Ay, sino na tingo? Nagulog si Inday kay Daddy Gats, ba? Kagwapa-gwapa? Gwapa-gwapa, Inday. Wow, ara si Mama kabantay. Ni Mami kag si Daddy. Uy. Hello. Inday baby Alexi. Inday baby Alexi. Oh. Sabi ka rin kipit din Good. May kaga pa na yun. Mga dibitra. Pero mayawan sila. 2 minutes to run. Sige mo lulo. Sige na bigat sige. Wala ka lang igay, be. Ano? Sino gaaway? Sino gaaway kay Inday? Inday Alexi? Aaway mo? O gwapa, buot na iya. Buot na iya. Akala ng kapon. Balang kagid ni Jesus. Love kagid pala ni Jesus, day. Oo. Ato si Mami din so, ka-text yan. Oh, hindi ka kuno mag-text. Oo ba? Hello. 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 Inday. Gamaplat siya na. Hello. We love you. We love you. God loves you. God loves you. My God. Inday Alexi. Yes. Beautiful. Beautiful. Tulong mo. Beautiful. Ito lang. Okay. Okay, tapos na kami. Tapos na in 3 minutes. I love you. Okay. Okay, it's okay. Gutom na.